Vlog. Guys, baka sir, basta may katao dyan, sir, ha? Yes. Ano, sir, 7, di bali, to, sir. From there, we're going to 7 kilometers, sir. 7 kilometer from there. Tapos araw-araw kayo? No, sir, depende. May week lang. Na, kunyari, pag nagbenta to, sir, babalik ulit, maguling ulit. Paano kayo nakuha? Doon yung para, mining siya? No, sir, may tanim, sir. Okay. May product. Okay. Okay, may product is hindi na siya namumunga. Halimbawa, mga kaimito, santol. So, sir, papalitan namin na ibang prutas. O, gayon. Kasi yan yung gagawin naming uling. So, magkano benta mo isa sako? Dito, sir, panda, dawali 300 per sack. May page ka para bilhin sila na product mo. Wala, sir. This man, sir, mga tropa, sir, tropa. Okay. Mga barangay. Sige, Kuya, thank you. Thank you, sir, thank you. Thank you. Oh, shout out sa mga tropa dyan. Bomba na!